Shalom, salam menjuah-juah man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan guna kebaktiin Kamis Sibadia ibas tanggal 2 April tahun 2026. Ope kita ngoge kata di bata jadi palas renungan tas sekali endah. Mari ras lebih kita toto si pesikap ukurta toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, ngatakan bujur kami bas kesempatan simbaru si brekan du tengah. Ajari kami makaikan kesempatan enda Tuhan, guna ngangkai surah-surandu, ngerana dege kamarah kemahandu. Turikan kai si harus dilakukan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan, palas renungan ta guna kami si badia enda. Ibas kitab Matius, ya, Injil Matius 26. Ayat 36 seku ayat 46. Mari si pepayo pustaka si badia silit i rumah ta masing-masing. Kami ngogekan saman banta kerina. Jesus ertoto ipekan Getsemane. Jenarisa Jesus ras ajar-ajarna kusada ingan si gelari Getsemane. Nina Jesus man ajar-ajarna kundul kam ijenda. Akur toto lebih kuja. Petrus ras duana anak Sebedeus ibabana. Pak sae ceda ati Yesus dengan getam kalpusuna. Makan nina man ajar na si telu kalae. Ceda kalateku. Parbahanku gejap maka aku nandangi mati. Timai ijenda jana arjaga-jaga laras aku. Lawas Yesus terdauhan sitik nari. Ije erzimpo ia jenari ertoto mandi bata nina. Oh Bapa, adibansi buat mincalong kinesran enda ibas aku nari. Tapi labo peratendulah jadi. Kenca bagai mulihkan ia dahi ajar-ajar na si telu kalak dahi. Ida petina ajar-ajar tunduh. Makanina Jesus man Petrus. Sada jampe lah kam ngasup erjaga ras aku. Erjaga dengan ertotolah. Kelaola kam dabuh kebas percuban. Ukur mahulima. Tapi daging ko tekap. Jenari lawas Jesus kedua kali kan ertoto nina. Oh Bapa, adilakin banci lakuinam calung peratendulah jadi. Mulihkan ka Jesus dahi ajar-ajar na si telu kala. Idapetina ajar-ajar tunduh perbahan madat kalamatana. Ipalepas Jesus ajar-ajar tunduh. Lawas ia, petelu kali kan ertoto. Pertoton na bali rasindai. Kenca bagi mulihkan ia dahi ajar-ajarna si telu kalak dahi. Nina, tunduk dengan pekesahkan dengakam. Nahanlah, gose pak sana, anak manusia iendeskan man kalak perdosa. Kekekanlah, ota lawas kita, goresi dudurkan aku. Bagaimana kata dibatasi jadi palas renungan ta, alu tema peraten Tuhan menjadi. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, apa ikam pernah ceda atendu? Apa ikam pernah suntuk, stres, bahkan mungkin pernah depresi? Karina jelma, subuk muda dengan tape metua, bayak tape musil, silit sekolah na tapelang, silit jabatan na tapelang, tentu pernah kerina erceda ate, suntuk, stres, erkitekan situasi sila bagi ukur. Jana tentu na cara guna ngalakan cape, tapi respon tiap-tiap jelma pasti berbeda. Ngalakan situasi sila bagi ukure. Lihat si bunuh diri lah. Enam na racun erkitekan. Ngo stres na. Teman geluh na perjudi. Kerina ngo terdaya. Selingkuh ka. Lihat ka kalak dabuh kena bana. Ibas ingan si mengganjang nari. Erkitekan stres na. Mbuai utang. Lah tergalari nari. Jenari ka deba si patah hati. Enda biasa na anak perana sing udang-udai. Piana ate-ate na sajan dalani geluhin. Mabuk-mabukan narkobahan. Mencari pelarian. Bahkan litka deba si make istilah. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Erbahan rah benih nama ia.
Debaka lid sirkiteken kecewa, merasa tidak dikasihi, kesepian kelia. Biasana orang tuai nini bulang. Lanai lid akap na anak simper dia teken ia. Makan dele tena rusur lanai yapet man sama kenggo sakit. Tentu boy dengar contoh-contoh situasi-situasi si deban sila bagi ukur jana cara tep-tep jelma merespon situasi EP tergantung kedewasaan kini terkena masing-masing. Maka kugakin cara si payo ngalakan situasi sila bagi ukur bas geluta. Marir lazar kita arapal serenungan ta karena kai sila ko Tuhan Yesus. Kekelintuan ni bas pala serenungan ta enda. Ije iturikan kuga Yesus pak sasi ertoto ipakan get semane. Kata get semane bas cakap aram artina ingan pemerasan. Sa ije me ingan pemerasan minyak zaitun. Pekan terletak i kaki bukit zaitun. Tapi uruk seton. Ije me Yesus nurikan pergumulan na mandi bata bapa arah toto. Pak sasie Yesus itemani telu kala ajar-ajar na emo Petrus, Jakub, ras Yohanes. Telu ajar-ajar enda. Kemungkinan besar ia masih deher naras Tuhan Yesus. Sebiasana seseorang bila dalam pergumulan batin labotena sembarang jelma deher rahasia. Maka kehadiran ajar-ajar si telu kala enda menjadi teman akap Tuhan Yesus ibas ia ngalakan pergumulan na. Konteks napa sesi waring go gelap. Kemungkinan go tengah berngi. Sebab berngina Yesus ngerana dengaman ajar-ajar na. Maka kiaman mekerinana nadingkan ia nina. Ibas ayat 30 sada di sioge jenari. Jana ajar-ajar EP tertunduh lalap tiap kenca Tuhan Yesus ertoto. Sebab memang kinjam tunduh. Lah tertahan sa jaga-jaga. Maka itu riken Yesus man ajar-ajar si telu kala enda. Maka ceda kelatena ayat 38. Ceda kelateku, perbahanku kejap maka aku nandagi mati. Biasana kala rate ceda, arkitekan kehilangan kala sini kelengina. Tapi ceda Tuhan Yesus, rate ceda arkitekan nandangi deher ma kematenna. Bayangkan adilit kita sitah wari kematenta. Tentulah nai bo tertunduhkan kita. Bagaimana Tuhan Yesus jiwa kemanusiaan nama baik ia biar. Ya. Biar aru atena. Sebab gondeher paksa kematenna. Cana adisi OGK ibas Injil Lukas 22 ayat 44. Si ikut ka mencatatkan karena peristiwa uga Yesus ngalakan kematenna Biar ia. Cana panas na naktakan ku tanah bagi tak darah. Pernah lit bagi kami sada istilah ilmu medis. Si ngatakan lit ija seseorang mengeluarkan keringat bercampur darah. Arkitekan pecah pembuluh darah na silit sekitar kelenjar keringat ni. Semaka darat raduras keringat disebabkan stres berat. Enda itandai alu istilah hematidrosis, tapi hematohidrosis. Maka bagaimana si jadi nandangi Tuhan Yesus ban biar na ia. Tapi ia memilih guna ertoto pengendes mandi bata bapa. Ibas toto na Tuhan Yesus mindo, oh bapa, adi banci buat mincalong kinisran eda nina. Yesus lah memaksa tapi yang memohon. Adi banci. Labo iperintah na di bata bapa. Arkitekan itandai na mana. Itandai na di bata bapa. Semakan nina ibas ujung pertoton na. Labo peratinku. Peraten dulah jadi. Secara manusiawi berat ni akap Tuhan Yesus ngalakan situasi na Tapi la ia lupa nandangi misi na ku tengah doni eda. Dengan la yang git nundal kentang jawab na.
Maka nalabo sekali, dua kali ngenca Yesus ertoto. Tapi setelu kali nuduhkan maka ibas pak sambiarna ia tetap mengutamakan perhatian di bata. Jana ibasi sisi deban tupung Yesus ertoto ajar-ajar Tuhan Yesus sindai ertoto lalap. Sada jam pela yang ngasup erjaga. Ije mengerana Tuhan Yesus. Kekeken. Lawaslah ota sebab ngoresin dudurkan aku Nina. Artina paksa kematian Yesus ngore deherna penggenapan misi Kristus nandangi kalak sita ngore deherna. Maka aku gak ada gerespon ta. Arapala serenungan tak endah. Adinulih kita kubas ogenta sekalienda. Mazmur bindu 116 ayat 12 ayat 16. Pemazmur merespon kiniulin di bata. Nggo igejap kena kiniulin di bata kideka geluna. Maka Athena berena persembahan mantuan di bata. Melau anggur ras pengatakan bujur ia. Nandangi kerina kiniulin di bata. Persembahan lau anggur rikut pe kerina singgo ipadan kena mandi bata ipersembah kena jadi simbol kerian ukur. Sita maka lau anggur ibas tradisi kala Israel si wajib lid ibas kerja meriah ukur. Ibas pesta perjabun misalnya lau anggur laban sila lid. Maka simbol lau anggur artina simbol kerian ukur, simbol pasu-pasu di bata. Maka ipersembahkan na lau anggur rikuras kerina singgo ipadan kena. Nuduhkan maka litkap janji naman di bata. Jana ia tetap setia ibas komitmen na. Ibas kerembakan pemazmur ras di bata ngasup ia merespon kiniulin di bata alu ngatakan bujur. Adikam kugal. Kugange carando ngerespon kini ulin di bata kideka gelundu. Ibas peringatan kami si badia enda. Kita isingatkan kelak ibas situasi simberat sekali pe. Ertotolah, pengendes ku Tuhan. Segala perhatian Tuhan si jadi. Bagilit nina kuan-kuan, labo kerina si pagit jadi racun. Sebab tambar pe nanamna pagit. Ngatakan jamakai bas situasi sila bagi ukur tagia sekali. Banci kang dalan Tuhan mabay kita. Kubas rancanana rancangan si mahuli. Bagai masih jadi bas Tuhan Yesus. Kinisran situasi si berat siniala kena menuju kubas karya keselamatan. Maka mari gia pagit nanam na situasi geluta. Ikutlah proses di bata. Saksikan uga di bata ngarak-ngarak kita narohkan kita kubas rancangan na si muhuli. Jenarer lajar pe kita. Kela ola lalap tertuduh bagi ajar-ajar Tuhan Yesus tupung Yesus ertoto. Ya. Ajar-ajar nai tertuduh ya lalap sada jampe layang asup erzaga. Kerembakan taras Tuhan Yesus. Kerembakan taras di bata. Pengasup kita tetap erjaga. Lah kita murah ngantuk ibas nalani gelu eda. Dalam arti lah fokus ibas nalani kegelu henta. Lah fokus bas ngelakukan si ngena ate Tuhan. Misalnya ngom sita salah adila bujur ibas perduitan terutama. Tapi tergoda kita lalap ngukurkan dirita. Ngukurkan warisi pepagi. Piana ngantuk dalam tanda kutip. Dabuh kubas percobaan. La fokus. Maka jaga-jagalah dengan ertoto. Tupung kita ngantuk dalam tanda kutip. Tergoda. La fokus. Dalankan perhatian di bata. Ertoto lah. Sebab ukur mahulimu. Tapi daging kote. Maka nandangi bangkat makita ku peringatan wari Paskah. Ertoto erjaga-jaga mabay kita fokus nandangi makna Paskah si tuhuna.
Pas ka labot terjang meriah-meriah ngenca. Labot terjang jujung botol. Labot terjang main kelereng. Makan kerupuk rasi deban lang. Fokus ta uga kita pelimbarui diri ras kini tekenta. Perban kita ngoi selamatkan. Ulah kari tarun lomba-lomba permainan. Piang go jadi selek. Perubatan. Sikiti kenukur. Lupa kita maka fokus ta MK pelimbarui diri ras kini teken. Maka selaku kalak singgo iselamatkan. Mari fokus nalankan perhatian Tuhan. Bagi sini ajarkan Tuhan Yesus. Bagailah si bahan. Si keleng-kelengan. Saling pagagahi. Ibas. Ope Tuhan Yesus ipakugun kayu persilang Lit sada perbahanan Yesus. Sila nga pernah ibahan ICP. Ibas konteks geluh na pa sa si memurihi nahe ajar-ajar na. Yesus murihi nahe ajar-ajar na padahal ia guru. Murihi nahe sada tradisi si biasa na ikerjakan budak. Suruh-suruhan, serayaan, mantuan na. Budak ngenda si murihi nahe tuan na. Labo tuan murihi nahe budak. Tapi Yesus selaku guru, selaku Tuhan, ia merendahkan statusna. Gid ia murihi nahe ajar-ajar na paksa si sirbahan ajar-ajar rate mamang. Maksud ras tujuan Tuhan Yesus me bancis yoga ibas Injil Yohanes bindu 10 telu ayat 10:2. Nina Tuhan Yesus man ajar-ajar na. Ikatakan do aku guru ras Tuhan. Dagai adi aku guru dengan Tuhan du. Ngau murihi nahe du. Patut pe maka kampe si buri-buri nahi nina. Ngatakan sama ka adi guru pe iyang gid ia pateruk bana ngelai ajar-ajar. Harus na ajar-ajar penggid ngikutkan kai silakokan guruna. Tarida ije maka ibas ope Yesus berpisah ras ajar-ajar na. Ajarkan na gela ajar-ajar enggid ngelai. Ermat terukur ras dem keleng ate. Itading kena biak si manusihan man ajar-ajar na. Maka mari siusi dage Tuhan Yesus. Singgo mereka diri na guna keterkelinan ta. Ia melayani habis-habisan. Ya, ngerendahkan diri pela ia mela guna ngajarkan guna ermat terukur. Dengan dem keleng ate. Maka tetaplah kita ngusi Tuhan Yesus. Setialah kita tertoto. Adi Tuhan Yesus pe Tuhan ia. Ertoto kange ia tupung kebiaran. Tentu kita pe si tandai ka banta. Kita manusia si lemah. Murah kendabo kubas dosa. Harus nala pernah kita lupa totor pengandasku Tuhan. Amin gia labo minter toto ta ijabab Tuhan. Labo kami terdung persoalan ta bagai kenca kita dung ertoto. Tapi ertoto mabay kita erlajar jujur ngakukan kelemahan ta iadap-adapan Tuhan. Semaka si alokan magagah. Ibre nagagaman banta gunang pangasup dalani. Paksa sila bagi ukur. Ertoto pe mabay kitar pangandas man Tuhan. Maka peraten Tuhan lah si jadi. Sebab Tuhan mo si meteh. Kai si terulin bas geluhta. Adik kita manusia. Peraten ta. Banci saja mabay kita. Reh benay na. Tapi perhatian Tuhan pasti mabay kita kubas rancangan damai sejahtera. Maka mari terus ngatakan bujerman Tuhan. Dengan jadikanlah Tuhan ingan penalementa. Ibas ngalakan kerina situasi. Gelah perukuran tapi iterangina. Selamat kami si badia. Amin. Mari ras kita retoto. Bapa kami siringan bas kini rajan surga. Jadilah perhatian dui bas gilu kami Bapa. Ate kami tetap erpengendes man bandu. Bahandulah min kami. Tetap fokus dalankan surah-surandu. Ajari kami Bapang kuasai daging kula kami eda. Kela olah kami ibenekan surah-surah daging. Ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin.